میرے نبی کی بارگاہ میں ایک شخص کی بہت زیادہ تعریف کی گئی۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ بہت ہی اچھا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، حق سچ بولتا ہے، حقوق اللہ حقوق العباد پورے کرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، لوگو جس شخص کی تعریف بیان کر رہے ہو اس شخص کے بارے میں یہ بتاؤ کہ وہ موت کو بھی یاد کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ یہ سن کر لوگوں نے عرض کی، آقا وہ سب کچھ کرتا ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، وہ تہجد بھی پڑھتا ہے، مگر وہ موت کو یاد نہیں کرتا، وہ موت کو یاد نہیں کرتا۔ یہ سن کر میرے کریم نبی نے فرمایا، لوگو پھر وہ اس طرح کی تعریف کے قابل نہیں جس طرح تم اس کی تعریف کر رہے ہو۔ اگر وہ عقل مند ہوتا تو وہ موت کو کثرت سے یاد کرتا۔ جوانو، جن کاموں کی وجہ سے تم موت کو برا سمجھنے لگو ان کاموں کو چھوڑ دو، جلد از جلد ان کاموں کو چھوڑ دو، کیونکہ مرنے کے بعد یہ کام تمہارے لیے عذاب بن جائیں گے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا جو شخص موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے 3 انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ پوچھا گیا، حضرت وہ 3 انعامات کون کون سے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، جو شخص موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سچی توبہ کرنے کی جلد توفیق عطا کرتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے تکبر کو ختم کر دیتا ہے، غرور کو ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں عبادت الہی کا شوق پیدا کر دیتا ہے، اسے سجدوں کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پہ اتنا راضی ہوتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس شخص پہ راضی ہوتا ہے، راضی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے دولت دے دے، اللہ تعالیٰ اسے مال دے دے، اللہ تعالیٰ اسے امیری دے دے، اللہ تعالیٰ اسے نام دے دے، شہرت دے دے، نانا، اللہ تعالیٰ جس بندے پہ راضی ہوتا ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے سجدوں کی توفیق عطا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ فرمایا حضرت علی نے فرمایا، جو شخص موت کو یاد نہیں کرتا، موت کو کثرت سے یاد نہیں کرتا، موت سے غافل ہے، اللہ تعالیٰ اسے 3 بلاؤں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ نمبر 1، اسے توبہ کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، اسے زندگی میں توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ نمبر 2، صبر کا دامن اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ نمبر 3، عبادت الہی میں اس کا جی نہیں لگتا، عبادت کرنے میں اس کو سکون نہیں ملتا، اس کو چین نہیں ملتا، اس کو قرار نہیں ملتا۔ جوانو، روزانہ ایک فرشتہ پکار کر ہمیں کہتا ہے، او دنیا والو، دنیا میں ہر ایک بچہ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ اسے ایک نہ ایک دن مر جانا ہے، اور دنیا میں ہر ایک گھر اس لیے بنتا ہے کہ اسے ایک نہ ایک دن گر جانا ہے۔ قبل اس کے کہ یہ وقت گزر جائے، کاش میری بات تمہارے دل میں اتر جائے۔ جوانو، تم نے شداد کی وہ کہانی نہیں سنی؟ او دنیا کو اپنے سب کچھ سمجھنے والے، تو نے شداد کی وہ دردناک کہانی نہیں سنی؟ شداد کی زندگی نہیں پڑھی؟ شداد نے دمشق میں اپنے ہاتھوں سے جنت بنوائی تھی، کافر شداد نے اپنے ہاتھوں سے جنت بنائی تھی۔ ملک کی جتنی بھی حسین و جمیل لڑکیاں تھیں ساری کی ساری جمع کی، اس جنت میں چھوڑ دیں، اس سوچ کی بنیاد پر کہ یہ جنت کی حورین ہیں، یہ جنت کی حور و غلمان ہیں۔ آئے مکمل 10 سال تک یہ کافر شداد اس ارادے میں رہا، اس تمنا میں رہا، اس خواہش میں رہا کہ کب میں اپنی ان آنکھوں سے جنت کو دیکھوں گا۔ آئے جب خواہش و تمنا نے جوش مارا تو کافر شداد نے کیا کیا؟ اپنے ساتھ 200 غلاموں کو لے کر جنت کی طرف جا رہا ہے۔ میں اپنے ہاتھ سے بنائی گئی جنت کو آج دیکھوں گا ان آنکھوں سے۔ 10 سال سے ارادہ کرتا رہا، تمنا اور خواہش کرتا رہا کہ کب ان آنکھوں سے اپنے ہاتھ سے بنائی گئی جنت کو دیکھوں گا۔ آج جنت کو دیکھنے جا رہا ہے۔ جب جنت کے قریب پہنچا اس نے اپنے غلاموں کو جنت کے باہر چھوڑ دیا، کہا آج جنت میں اکیلا ہی جاؤں گا، کوئی میرے ساتھ نہیں جائے گا، اکیلا جا رہا ہے جنت کی طرف۔ جب جنت کے دروازے پر پہنچا دیکھا ایک اجنبی شخص کھڑا ہے۔ اجنبی شخص کو دیکھ کر کہنے لگا، اوے تو کون ہے؟ کہا چپ کر، تو مجھے نہیں جانتا، میں وہ ہوں جس کا نام لیتے ہی انسان کا بدن کانپنے لگ جاتا ہے،
इंसान के चेहरे पर परेशानियों और मुसीबतों के आसार नमूदार होने लग जाते हैं। मैं जिस घर में डेरा डाल दूं तो माँओं की गोद खाली होने लग जाती है, बहनों का सुहाग छिन जाता है, बेटियों का फ्यूचर बज़ाहिर तारीक नजर आने लग जाता है। मियाँ मुझे मलकुल मौत कहते हैं, मैं तेरी रूह निकालने आया हूँ। कहता है क्या रूह निकालने आया है? 10 सालों से मेरा इरादा, मेरे अंदर तमन्ना, ख्वाहिश जोश मार रही है कि कब इन आंखों से मैं हाथ से बनाई गई जन्नत को देखूंगा। अब जब जन्नत देखने के बाद यही तो मुझे मारने आ गया है, मैं नहीं मरूंगा। आज हर हाल में मैंने जन्नत देखनी ही देखनी है। हाय शद्दाद काफिर घोड़े से नीचे उतरा, एक पांव रकाब में था, दूसरा पांव जन्नत के दरवाजे में था। हज़रत मलकुल मौत ने उस काफिर की रूह निकाल ली। हज़रत मलकुल मौत ने फरमाया ये तो दुनिया की जन्नत है ना, हाँ तू दुनिया में जहन्नम बनाता तो हो सकता था जहन्नम का नज़ारा तुझे कराया जाता। ये तो दुनिया की जन्नत है, ओए आखिरत की असली जन्नत तो जहाँ रह गई। तू तो दुनिया की झूठी जन्नत में भी जाने के काबिल नहीं है, तू तो दुनिया की झूठी जन्नत में भी जाने के लायक नहीं है। हाय इंसान कमज़ोर पैदा होता है मगर ताकतवर होते ही खुद को खुदा समझने लग जाता है। हाँ कमज़ोर पैदा होता है मगर 4 दिन की मोहलत पाकर हज़रत इंसान अपनी औकात भूल जाता है। जब इंसान अपनी औकात भूल जाता है फिर उसे इतना पता भी नहीं रहता कि मिट्टी का खिलौना जीते जी तो बहुत शोर मचाता है लेकिन जब मरता है तो मर ही जाता है। ऐ हज़रत इंसान तेरे गुरूर की औकात तो बस इतनी सी है, तेरे अंदर छुपे तकब्बुर की औकात तो बस इतनी सी है कि जब तू दुनिया में आया था तो लोगों ने ही तेरे नंगे वजूद को ढांपा था और जब तू दुनिया से गया था, मरा था तो लोगों ने ही तेरे नंगे वजूद को ढांप कर तुझे रुखसत किया था। तू गुरूर किस बात का करता है? ना जिस्म तेरा ना जान तेरी ए तरका रब रहमान दाए, उन हुक्म बगैर तो बेबस है ए फैसला पर कुरान दाए। और मेरे जिस्म ते मेरी मर्जी है ए वहम गुमान इंसान दाए, और तेरी रूह शाकिर मालिक दी तेरा ढांचा कब्रिस्तान दाए। एक बुजुर्ग था, अल्लाह वाला था, कहीं जा रहा था, उसका गुजर एक कब्रिस्तान से हुआ। उसने सोचा क्यों ना रुक कर फातिहा पढ़ लूँ। उसने रुक कर फातिहा पढ़ी। फातिहा पढ़ने के बाद उसने बुलंद आवाज़ से कहा, ओ मरने वालों, ओ कब्रिस्तान वालों, कितने खुश नसीब हो तुम लोग, कितने खुशकिस्मत लोग हो तुम कि बड़े मज़े की नींद सो रहे, बड़े सुकून की नींद सो रहे। गैब से आवाज़ आई, ओ बुजुर्ग मियाँ, ओ मज़े की नींद हम नहीं सो रहे, मज़े की नींद तो आप सो रहे हैं, हम तो यहाँ सोने की सज़ा भुगत रहे हैं। जवानों, ये ज़िंदगी के लम्हे मेरे और आपके लिए गनीमत हैं। इन्हीं लम्हों में कुछ कर लो, इन्हीं लम्हों में कुछ इकट्ठा कर लो, इन्हीं लम्हों में खुदा की याद और मोहब्बत के दिए अपने दिल में जला लो। मालूम नहीं फिर फुर्सत मिले ना मिले, मालूम नहीं फिर ये ज़िंदगी के लम्हे मिले ना मिले।